بسم الله الرحمن الرحيم. تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم إن شاء الله on va commencer le nouveau programme، البرنامج الجديد للسنة الخامسة ابتدائي 2019-2020. راح تتابعوني في لاباج نيميرو 15، الصفحة رقم 15. on va traiter le texte هذا تاع لا غازيل، lire et comprendre، lecture lire et comprendre، la compréhension de l'écrit، يعني je lis et je comprends، أقرأ وأفهم، فهم المكتوب. لا غازيل. راح نهضروا في البروجي 1 عن اوزو في حديقة الحيوان. سيكونس نيميرو 1 بوفر بوتيت غازيل، نهضروا على لا غازيل. وفي آخر هذه الوحدة on va essayer de faire، يعني الهدف هو décrire، وصف décrire un animal sauvage، راح نوصفوا حيوان متوحش. راح نقرا النص وراح on va essayer d'expliquer، راح نشرح الكلمات الصعبة. لا غازيل. ولازم نعرفوا باللي لا ليكتور، القراءة سي لا كلي دو لا ريوسيت، هي مفتاح النجاح. كادو regarde la gazelle، il regarde، ينظر أو يرى. Elle est là، هي هنا. debout devant le ruisseau، elle est debout devant le ruisseau، يعني واقفة أمام هذه البحيرة التي تشاهدونها. superbe et vivante، elle allonge، يعني تمدد، elle allonge lentement le cou، le cou هي الرقبة. et son petit museau reçoit quelques gouttes d'eau، قطرات من الماء fraîche. elle se mouille le museau، le museau اللي هو كما تشاهدون هنا في الصور، le museau هذا على اليمين اللي هو مقدمة الوجه، يعني الشفاه والأنف ومقدمة الوجه، le museau. le front اللي هي الجبهة، le poitrail اللي هو الصدر. et bientôt toutes les pattes، toutes les pattes، هاي les pattes موجودة هنا في الأسفل الصورة الثانية، الساقين les pattes. puis la bête ou bien l'animal، la bête يعني animal، la bête regarde fixement كالدور، يعني مركز على كالدور. elle commence à s'agiter، ses pattes tremblent، ساقيتها ترتعش، يعني elle a peur، خائفة. elle frissonne. enfin il caresse la gazelle، كي نقولوا il caresse يعني كي نقولوا je caresse la tête de l'enfant، يعني مسح على ظهرها، مسح عليها. il caresse la gazelle. elle n'a plus peur، ما عادش خايفة، يعني خلاص ذهب الخوف. elle n'a plus peur de lui. elle est encore toute mouillée. c'est une bête fragile. je répète la lecture. la gazelle. Kado regarde la gazelle. elle est là, debout devant le ruisseau, superbe et vivante. elle allonge lentement le cou et son petit museau reçoit quelques gouttes d'eau fraîche. elle se mouille le museau, le front, le poitrail et bien toutes les pattes. puis la bête regarde fixement Kado. elle commence à s'agiter. ses pattes tremblent, elle frissonne. enfin il caresse la gazelle. elle n'a plus peur de lui. elle est encore toute mouillée. c'est une bête fragile. lis le texte puis écris la phrase qui correspond à l'image. قال لك اقرأ النص ثم اكتب الكلمة أو الجملة المناسبة للصورة. où la gazelle est-elle debout؟ où يعني وين راهي واقفة. الجملة الأولى la gazelle est debout devant le buisson. نواصلوا. deuxième la gazelle est debout devant le ruisseau. هنا راح نشوفوا النص، راح نلقوا أنه الجملة الثانية هي اللي موجودة. la gazelle هاوها في السطر الأول، debout devant le ruisseau. donc la gazelle est debout devant le ruisseau. ça c'est la réponse juste، الإجابة الصحيحة. deuxième relis le texte puis recopie la bonne réponse. اختار الإجابة الصحيحة. comment كيف، comment est la gazelle، كيفها يعني. surprendre et vive ou bien superbe et vivante. c'est la même chose. on va faire référence au texte، يعني راح نرجعوا للنص. on va faire recours au texte، راح نرجعوا للنص، راح نلقوا أنه deuxième superbe et vivante هي الصحيحة. superbe et vivante. إذن
نهاية السطر الأول superbe et vivante. Donc هذوما نسموهم les questions directes الأسئلة المباشرة. La réponse se trouve dans le texte. 3. Avec ton camarade, trouve les mots du texte qui correspondent aux images. La gazelle se mouille. الأولى هذه اللي هي في النص. Le front اللي هي الجبهة. Deuxième, les pattes, les pattes, les pattes هذه هي الدوزيام. Troisième, poitrail اللي هو الصدر poitrail. والأخيرة اللي هي مقدمة الوجه le museau. Donc je répète, le front la première, deuxième les pattes, troisième le poitrail et quatrième c'est le museau. Pourquoi la bête regarde-t-elle Kaddour fixement? Pourquoi? Parce que elle a peur de lui. Elle a peur de lui. راهي خايفة منه. Que fait-elle? Que fait-elle? وش دارت؟ Elle commence à s'agiter. Ses pattes tremblent. Elle frissonne. دارت 3 choses. Elle commence à s'agiter. Ses pattes ساقين تاعها tremblent بداو يرعشوا et elle frissonne. Deuxième, qui caresse la gazelle? يعني من هو اللي مسح على la gazelle? Qui يعني c'est qui؟ من؟ C'est Kaddour. Kaddour caresse la gazelle. Kaddour caresse la gazelle. Sixième, choisis la bonne réponse. اختر الإجابة صحيح. Le texte raconte l'histoire de la gazelle. Le texte décrit la gazelle. قال لك هل le texte هل هو يحكي في قصة الغزال وإلا راهو يوصف في la gazelle. إذا الإجابة الصحيحة هي الإجابة B. Le texte décrit la gazelle. Le texte décrit la gazelle. إذا هو إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو اللي شرحنا فيه فهم المكتوب. أرجو أنكم قد فهمتم. إذا لديكم أي سؤال أو استفسار ضعوه في التعليقات، ولا تنسوا أن تشاركوا الفيديو مع زملائكم وتشتركوا بالقناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.